जहाँ तक नए सूबों की बात है, देखिए वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। उसमें यानी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, पहले उनको 2/3 अक्सरियत से मंजूरी देनी है नए सूबे की, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट को 2/3 मेजॉरिटी से उसे मंजूर करना है। अब अगर सियासी जमातों में शामी साहब, जिन सूबों में पहले ही करारदाद मंजूर हो चुकी है, पंजाब असम्बली ने मेरी मुराद पंजाब की जानिब है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम दैट। पंजाब असम्बली ने की हुई है, यानी एक बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब का सूबा, पंजाब यहाँ है। बात यह है कि अगर कंसेंसस होता है, अगर पार्लियामेंट मंजूर करती है, तो फिर आप सूबे भी बना सकते हैं। अब ये बात यहाँ हुई है कि देखें सूबों के साथ, देखिए मैं बड़ी बात गुस्ताखी माफ मेरी, मैं पंजाबी भी हूँ और मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। मुझसे पंजाब, ये मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ एक लफ्ज़ पंजाबी, सिंधी। अब अगर आप मुझसे छीनेंगे ना, तो उसके साइकोलॉजिकल मसाइल तो होंगे बेपनाह। और देखिए मैं आप, और एक दफ़ा हम ये तजर्बा कर चुके हैं। वैसे बताएं, हमने 1 यूनिट बनाया, सूबे तक ख़त्म किए, पार्लियामेंट के ज़रिए किए। हमारा जो 56 का दस्तूर है, उसके तहत तो 1 यूनिट बन गया, सूबे ख़त्म हो गए। फिर हुआ क्या? फिर तोड़ा क्यों है 1 यूनिट को? किसी पार्लियामेंट ने नहीं तोड़ा, किसी पार्लियामेंट ने 1 यूनिट को ख़त्म नहीं किया, सूबे दोबारा रिस्टोर नहीं किए। वो एक मौका था कि अगर सूबे रिस्टोर हो रहे थे तो बड़ी तादाद में रिस्टोर कर देते आप। लेकिन आपने क्या किया? आपने गवादर बलोचिस्तान को दे दिया, आपने बहावलपुर पंजाब में आ गया, खैरपुर सिंध में आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्यों? ये मार्शल ने किया है, ये जनरल याहिया ने किया है, किसी पार्लियामेंट ने नहीं किया। पार्लियामेंट ने तो 1 यूनिट बनाया था, तो आपने एक वजह तौर पर उसको तोड़ दिया। आज हम जिन हालात में हैं, उनमें अगर कंसेंसस हो जाए तो फिर ये हो सकता है कि आप पंजाब में जो सूबे बनाएं, तो पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3, पंजाब 4 रख दें, सिंध में सिंध 1, सिंध 2, सिंध 3 रख दें। कोई साइकोलॉजिकल जो हमारी एक वाबस्तगी है, अगर मुझसे कोई लफ्ज़ पंजाब छीन लेगा ना, तो मुझे काफ़ी तकलीफ होगी और लोगों को भी बहुत होगी, और ये सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब पार्लियामेंट के ज़रिए से काम होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट को हमें मजबूर करना चाहिए कि वो ये डेवोल्यूशन करे, डिसेंट्रलाइज करे, और कम से कम जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो डिवीजनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई। काश पार्लियामान खुद ही इनिशिएटिव लेती और वो काम करती जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामान ने ऐसा नहीं किया। जभी तो एक अहम तरीन वजीर को इस बात को पब्लिकली करना पड़ा, जभी तो तर्जुमान पाक फौज को इस बात के ऊपर इजहार ख्याल करना पड़ा, और जभी आज हम ये मुकालमा करने पर मजबूर हैं कि पार्लियामान वो काम नहीं कर रही। अच्छा, आपने सर चूँकि जिक्र किया सूबे की तकसीम और उसके साथ जज्बाती वाबस्तगी, आई थिंक मैं पर्सनली भी आई टेंड टू एग्री, डिस्पाइट बीइंग अ मुहाजिर, मेरी अगली शनाख्त तो पंजाब की है, लेकिन 141 का की भी है मेरा ख्याल है। जी, कश्मीर का अल्हम्दुलिल्लाह है। तो अभी आप छोड़ने को तैयार नहीं है सीटें वो मुहाजिरीन? नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ने के हक में नहीं हूँ। मैं वैली की सीटें ख़त्म करने के हक में हूँ। 40,000 वोटर हैं और 6 सीटें हैं, लेकिन बाकी मुहाजिरीन का क्या कसूर है? अभी मीर वाइज का खिताब सुन लें जो उन्होंने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में किया है कि आप अकेले फरीक नहीं है, तशख़्ख़ुस मुहाजिरीन का बरकरार रहना चाहिए। वो सवाब राय के इंतज़ार में, शायद हमारी बारी आ जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मानी खेज़ आपने गुफ्तगू की, बिलखुसूस तशख़्ख़ुस के एतबार से। हम एक अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट को बाईपास करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के सामने हमारी राय जो है रखी जानी चाहिए, और हमारी सियासी जमातें जो हैं उस पर गौर करें। और काकर साहब ने भी फरमाया है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि लोगों को शरीक किया जाए इख्तियार में। अब आप देखें कि चीन जो है, जिसको हम कहते हैं कि 1 पार्टी स्टेट है, उसमें 1,30,00,000 लोग जो हैं मुंतखब होते हैं हर 5 साल के बाद, और जो ऊपर से लेकर नीचे तक वज़ारत संभालते हैं। इंडिया में भी मेरा ख्याल कई लाख हैं, और
خود پاکستان میں بھی ایوب خان کے دور میں یعنی 80,000 تھے, یعنی لوکل باڈی ممبرز ہمارے 80,000 تھے جو ضلعی سطح تک اختیار جن کے پاس ہوتا تھا, وہ بی ڈی سسٹم جو تھا. بی ڈی سی. اور دیکھیے 1882 جو ہے اس میں ہمارے یہاں لوکل باڈی کا قانون آیا ہے جو واسطہ میرے خیال تھے لارڈ رپن تھے اس وقت, اور یہاں بلدیاتی ادارے قائم ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ, اور پہلی دفعہ انتخاب ہوا ہے ان کا, اور یہ انتخاب جو ہے الیکشن نام کی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے پہلی دفعہ سوسائٹی. اور اس کے نتیجے میں جب ہم نے دیکھا یو پی میں اور دوسرے میں کہ بڑے بڑے مسلمان جو تھے, بڑے شورفا, بڑے بڑے زوما, وہ ہار گئے, اور ان کے مقابلے میں غیر مسلم جو عام تھے, عام آدمی منتخب ہو گئے, اور وہاں کوحرام مچ گیا کہ یہ نظام کیا ہے. یہ تو پھر معلوم ہوا, یعنی وہاں سے یعنی پاکستان جو ہے الٹیمیٹلی جو پاکستان قائم ہوا ہے وہ اس بلدیاتی نظام کے کا یعنی وہ جو بیج بویا گیا تھا اس کا نتیجہ ہے. کہ اب یہ ہنگامہ ہوا کہ بھئی یہ ایک ایسا نظام ہے, اگر یہ پہلی دفعہ ووٹ کے ذریعے اگر لوگوں کو اختیار ملنا ہے تو ہم تو چوتھا حصہ ہیں, 3 حصے تو یہاں غیر مسلم ہیں, اور وہ سید کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے, بحث و تمیز ہوئی, پھر جداگانہ انتخاب کا مطالبہ ہوا, اور جداگانہ انتخاب کے بعد پھر ہوتے ہوتے پھر پاکستان کے مطالبے تک بات پہنچی. یعنی اتنی یہ 1882 میں جو انگریزوں نے جو نظام انٹروڈیوس کر دیا, ہم اپنے ملک میں اب تک اس کو قائم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور اس پہ ہم چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کرتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمارے عمران خان صاحب جب آئے تھے اور پولیٹکس میں, انہوں نے بنیادی بات کہی تھی کہ ایک تو ہماری انتظامیہ جو ہے اور پولیس ہے یہ سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے, اور 5 سال تک تقریباً KPK کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا, اور جو لوگ اس پہ اٹریکٹ ہوئے اس میں یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن آج کیا صورتحال, نہ پنجاب میں نہ KPK میں یعنی کوئی آپ ادارے موجود ہی نہیں ہیں, موجود ہیں یہاں تو ہے ہی نہیں, اور سندھ میں ہیں, بلوچستان میں تو وہ بالکل ان کے اختیارات کیا ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو اب بڑی واضح بات ہے, دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ 141 جو ہمارا آرٹیکل ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے دستور کے تقاضے پورے نہیں کیے, کوئی لیجسلیٹ نہیں کیا اس کو. 18ویں ترمیم میں بھی اس کو صوبوں کے سپرد کر دیا. تو اب ہونا یہ چاہیے لوکل باڈیز جو ان کو تو اسٹرینگتھن کرنا پڑے گا, ان کو فائنینشیل پاورز بھی دینی پڑیں گی, اور ان کو خود مختار بھی کرنا پڑے گا. یہ دستور کا تقاضا ہے 141 کا, اور اس کے لیے پھر فیڈرل سطح پر لیجسلیشن ہونی چاہیے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے یہ تو کام بہرحال ہوگا اور ہونا چاہیے. اس کے بغیر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000 افراد جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں, کوئی صوبائی اسمبلی میں بیٹھ جائے, کوئی قومی میں بیٹھ جائے, اور اس کا نام وہ جمہوریت رکھے. دنیا میں کہیں بھی اتنے کم افراد جو ہیں وہ جمہوریت کے نام پر اختیار سنبھال کے نہیں بیٹھتے.